I feel like in Squid Games. Hey, this is illegal. I'll call the police. what? I don't know what I needed. You may switch to normal mode after landing. All other electronic devices, such as laptops, must be switched off and stowed for both takeoff and landing. Vaikai žiūri, ne? Šiam vakarai pasivaikščioti miestą. Tenais va ore imitacijos dronų kaba su skelbimais, kad vyksta renginys šiame miestelyje. Ir dabar judame link miesto ir garsai lyg mus kviestų ten ir kažkas tokio. Žodžiu, kol kas įdomų experience turim. Pačioj ten groja. Bet netgi taksi mašinos apklijuotos apie renginį, va, vėliavos mieste kabo, kad vyksta pasaulio čempas, žodžiu, kurie rimtai ruošiasi. Azija. Dabar liko vėl aštriai pavalgyti ir tikrai bus Azija. Tai va, dar išprašė iš restorano, to tarpu taisamam. Gražu žiūrėt. Va, mėsytę biškį dar pavartys. Labai neįprasta matyti, kad visame mieste pilna pėsčiųjų takų su bėgimo danga. Tiesiog visur pėsčiųjų takuose. Labai įdomus reiškinys pas juos yra, kad daugiabučių kvartalai tenais, ne tik tenais, bet visoje šalyje tiesiog taip krūvoj sustatyti. Vienoj krūvoj, kitoj krūvoj ir tiesiog dauguma daugiaaukščio taip kvartalai stovi ir labai arti vienas kito. Kitas dalykas, tai labai pasigėdau šiukšliadėžių pas juos, net ir viešbučiuose yra sudėtinga rasti šiukšliadėžės. Tai mačiau tik tais vakarai šiukšlės palieka prie gatvės, o kur patiems pasirūpinti jomis, tai net neįsivaizduoju, tiesą sakant. Ką mes čia? Kaip maras praėjo lietuviai. Va, persimotas. Kažkokiam kieme, man atrodo, čia autoservisas, ne? Šiukšlinėlis, ne, čia šiaip spausdinimo mačiau profesiukas. Tai jie čia turi dar tokį bišką metalo laužą kieme. Pirma registracijos dalis, užsipildom formą, pasitikrinom numerius esančius ant dronų. Ir toliau tenais jau matuos dronų svorį. We just took our participation bags. I'm looking for Lithuanian tent. Nu va, su broliukais. Dabar keliaujam apžiūrėti dronų trasos. Ten stadionas yra. Tai kaip supratau, turbūt turėtų transliuoti ir Korėjos televizija, kas bus filmuojama varžybose. Tai biškį didesnė nei atrodė anksčiau. Bet tas rūžavas vis dėlto aukštai pakeltas atrodo, nei prieš tai atrodė. Nu, va tas va. Į viršų ir apsisukė. Gana stačiai. Nu, milžiniškai, reikia neišsitaškyti. Dabar tik tai ant tokių greičių. Tai čia bus startas į tą pusę. Apsisukė ir atgal. Nors ir vartai atrodo dideli, bet greitis tikrai bus nemažas ir reikės bandyti visur tilpti ir nesutaškyti droną. Kas visai yra įmanoma.
Best props. Everything's best. No batteries. No batteries. Keistų dronų dalykų galima pamatyti va čia va. Skrendantis kamuolys, taip sakant. Tik skirtumas tarp FPV, kad jis valdomas be akinių. Čia dar galima išgirsti kažką zirziančio. It's time to go to do some sports. Let's go to do some sports. Sports are good. Let's climb. Tas momentas, kai pamatai savo šalies vėliavą, bet galvoji, kad čia kitos šalies vėliava, nes, nu, tipo, jinai geltona, žalia, raudona, o ne neoninė, žalia, oranžinė, neoninė. Na, bet, ką aš žinau. Viskas čia gerai. So, here are lots of drones for all different purposes. This is the agro drone. It's for the... Kaip angliškai? Ūkis. Viskas, my English is done. It's for fields, for the crops. Why the props are upside down? Sorry, I don't know exactly if this is an engineering part, so I'm so sorry. But I think it's more efficient. So these drones are for the drone show? yes. Like they can... LED. Yeah, For only LED LED. Yes, right. Just this one. This And one? The second one is we call it hummingbird. It expresses like the falling stars like that. Ah, It's so speedy, and that is we call it Firebird. This is the main flight that we have. We call it Firebird, and it has 2 fireworks there. and this one, how many fireworks can hold? It has 10 fireworks. What is the flight time? Flight time? Yeah, actually our whole show total finish within 20 minutes. Usually you fly 20 minutes or 10 minutes? 20 minutes. Okay. Yeah, 20 minutes. Yeah. So you can see our drone show tonight. Oh, nice. Around 7:45 It's your- here. Yes. Okay, With with this drone. the Yes, small yes. ones or the fireworks? Fireworks. Yes. Okay, With fireworks. with fireworks? Yeah, yeah. Okay, interesting. So, this is very interesting. By the way, I'm sponsored by Flyfire. They also produce drones for the drone Yeah, shows. you can also see the fireworks. Yeah. Nice. Na ir pagaliau išaušo laikas, kada varysim trasą. Čia turbūt žmonės susirinko pasirodymui kažkokiam. Nieko nežinau, kas vyksta, tiesiog einu visiems iš paskos. Yeah, there was a battery burning in here. And this is how you fix the racing track. I feel like in Squid Games. Please no. This reminds me of Squid Games. But season 2 is coming. Group photo.
Dronus žiauriai greit skrendančius. Arba ten FPV buvo. Ne, nieko. Krenta vienas. Ne, čia fejerverkai. Šviesas aplinkui. Wow, kaip gerai. Nice. What? Čia jo. Eik, tai kaip gerai. Bet jį jungia eigoje. Nice. This is the fucking show. The drone dropped in that place. Oh shit. Look at that. Hey, sound. Ką tik skrido koriečiai, pirmas ranas ir jau žiauriai baisu. Praktiškai klaidų nebuvo, tik tais vienas buvom. Šiaip, jiems būdinga neklysti ir labai baisu. Žiūrėsim, kaip gausis. Bet manau, čia ne man vienai. Dabar eisime tikrinti dronus, ar viskas gerai. Juos ten pasvers, sakė, propelerius pasiim. Maniškiai atrodo va taip. Čia va pasidariau taksiverį su Lietuvos vėliava. I'm halfway there. Reikia žodžius išmokti. I'm halfway there. Guess who's being badass? Planning to fight. Oh! Whoop, whoop. Hey!
This is illegal. I'll call the police. Right? Okay, sorry. I'm joking, guys. Good night, guys. Good night. Day number 2, elimination stage. Korean. All good. Waiting for my elimination race. First one. And that's good that there will be double elimination. Because yesterday somebody said that first round will be single. But good. Double. Everything will be fine. Yeah. First place guaranteed. Yes, you beat the MCK. Yeah, easily. No problem. Here's the simulator. Uh-oh! These gates just collapsed after the wind, and there were gates which collapsed before. So everyone are vlogging right now, like what's happening from the inside of the World Drone Racing Championship 2023. So now we're walking the track, and the organizer explaining how we fly after this. Right now, we don't have to like follow the lines on the ground. We can make shortcut after the last gate to the flag. Yes. Nice. Eina pasižiūrėti YouTube tutorialus, kaip nebūti žioplai. Žiauriai blogai buvo. Aš labai desperatiškai bandžiau atsiversti. Ai, nerodė DVR, bet aš ten tipo, nu gal pavyks, nežinau kame problema, gal esi negerai, kad aš pamečiau propą, tiesiog ant starto. Matei? Aš labai norėjau nufilmuoti, kaip man pasiseka, bet man labai priešingai gavosi. Ninja! Cold! Very cold! Give us some show! Ne, Arminas šitą. Jo, ne, Jurijus. Arminas skrenda. Arminas trečias. What happened? But he didn't touch anything. It was just sound or something. I don't know. He was just like flying away. Shit. Parašas. Tai mano parašas dar čia tebėra. 134. 134. Vitarė. Nice. So now we have top and bush. Nuspaudė gazą? Kiek sugebu tiek. Viskas graži pabaiga, trečia vieta. O tu matė, kaip išskrido kažkas kitas, ar ne? What happened in there? Yuri's overshoot the beginning. Yes. Crashed in the ground, went up. Then he pushed, got to the armies, and then he smashed out. Ah, shit. Ah, yes. Now I get it. He fell out outside of the track. Okay, yeah, I saw it. But the hand broke just after the crashing? Or? Yeah, after he sent it away outside. Ah, okay. So yeah, something like this. Yeah, still looks very, very interesting to watch. But Kim Bin-chan from Korea in green and Yuki Hashimoto from Japan in yellow. Your 2023 FAI World Drone Racing Championship Grand Final!
performance. Here I am, just trying to be myself. It's a crazy world, looking to find my place, and all they do is here I am, just trying to run the race in the slow pace. All I'm trying to do is run, not win, and all they do is mirror, mirror, tell me, what is it about them? Living like it's their game. Karma said it better than me, you'll just end up losing. We're in a house made up of glass, devils in disguise. I can see right through your eyes, baby, I can see your lies. We're in a house made up of glass, devils in disguise. I can see right through your eyes, baby, I can see your lies. Here I am, trying to stand out in the crowd, have my own sound. How to get the fake ones out, always so loud. All they do is here I am, I'm doing my own thing. Hell, I just wanna sing. Never wanna do my best, God bless. Don't ever wanna have to. Mirror, mirror, tell me, what is it about them? Living like it's their game. In this world there's talkers and there's doers. Hey,